नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 8 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कंकरेई हाईस्कूल छक अनुगुल रे आजिर नाटक जाजाबर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी कलिंग दुर्गा पड़िया किस रोड भुवनेश्वर आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सबारी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कईता छक आठगड़ कटक रे आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी बालीगुआली पुरी रे आजिर नाटक कला कानू हसे जसोदा कले। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी डमणा मेलन पड़िया भुवनेश्वर रे आजिर नाटक पणतकानी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी पेड़ी पथर अनुगुल रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी तुकुड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी रूपाली शहीद नगर भुवनेश्वर आज पुणी थरे सेई नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी लोकेश्वर मेलन पड़िया खोर्धा टाउन खोर्धा रे आजिर नाटक कही बाकुला ज शुणिले पाप। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी भगीपुर मुंडुली कटक रे आजिर नाटक तथापि से पवित्रता। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी चांदमा जाजपुर रोड आजिर नाटक देख आगकू कौन होउछि आजिर विशेष आकर्षण रोबोटिक डॉग। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी टोलक बेड़ा खेल पड़िया कणिया एनटीपीसी अनुगुल रे आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी रसुलगढ़ दुर्गा पड़िया भुवनेश्वर आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा धौली आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सालिया साही भुवनेश्वर आज पुणी थरे सेई नाटक चंडाशक। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी गुडुम खेल पड़िया खोर्धा रे आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम रजनी दानगदी जाजपुर आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा कलिंग कन्या आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गेलटिया भद्रक रे आजिर नाटक झीओं को देखिले
ଡର ଲାଗୁଛି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଯାଆଁଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ତାର ଆଜି ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖ 2025 ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି। ସ୍ଥାନ ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖ 2025ରୁ। ସ୍ଥାନ ମା ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି କାଇଁସିରି ଡେଙ୍ଗାବାଳି ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ। ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ଜୀବ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ିଆ ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ସ୍ଥାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କୁମାର ବସ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ସ୍ଥାନ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଗୁରୁବାର। ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ଥାନ ପାଗା ଛକ ଜରି ପଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର କଟକରେ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ। ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।